lokaciju mi zovemo lokacija sa jajolikim monolitom. Dakle, monolit u obliku jajeta. Jaje u kosmičkom smislu simbol za proces rađanja. Pogledajte njegovu površinu, kao da ima nekih 7 uzvišenja. Možda je ovo reljef iz davnih vremena. Sljedeći element, vidite ovu liniju na samoj površini, koja se pruža čitavom njegovom površinom, kada nam govore da je ovo ovdje poklopac. Nadalje, ovaj zašiljeni dio evoga ovdje, kada pokazuje smjer, da vidimo direkciju, nekoliko ovih kamena, indicira da je ovdje jedan zid, a tamo je tunelski prolaz koji je potpuno zatrpan ovim ubačenim materijalom. I na koncu, ispod ovog monolita nalazi se podzemni vodeni tok, dakle podzemna rijeka. Ona je široka od ovog kraja do onog tamo. Za nas u 21. vijeku ovo je običan komad kamena, komad stijene. Ali za drevne graditelje tunela ovo je bila informacija koja je pokazivala gdje se nalaze podzemne vode, a podzemne vode uvijek generiraju energije. Sve u prošlosti kao i danas bila je borba za energiju. Sa moje desne strane je jedan zid. Mi ga zovemo suhozid, suhi zid. Zašto suhi? Zato što nema vezivnog materijala, nema maltera, nema cementa. Međutim, neko je napravio vrlo kompaktan zid koristeći ove riječne oblutke. Iza zida imamo ovaj materijal koji je rastresit. A onda u nastavku imamo tunel. S lijeve strane jedan tunel koji je potpuno zatvoren, s desne strane drugi koji je također zatvoren. Kako se budete kretali kroz ove tunele, vidjet ćete da sa obje strane uvijek postoje ovi zidovi. Kad su ovi zidovi, znači iza su tuneli. Čitava mreža tunela. Dakle, imamo dvije misterije. Prvo, ko je pravio ovaj podzemni labirint, koji i danas, nakon 1000 godina upravljanja, je jako dobar, nije kolapsirao. Dakle, neko ima vrlo razvijena inženjerska znanja. Plus toga jako dobro se diše. Kako budemo ulazili dublje, disat ćemo sve bolje. Što je malo nelogično s naše aspekta. A druga misterija, ko i zašto je zatvarao sve te prolaze sa ovim zidovima i sa ubačenim materijalom. O tom ću malo više kasnije. Evo ovako, sa moje desne strane imamo jedan zid, suhozid. Iza zida ovaj ubačeni šljukoviti materijal i tamo je tunel. Evo mu ove polukružne tavanice. Dakle, jedan tunel koji je potpuno zatvoren. 1,5 m dalje od njega je drugi zid. Gdje god je zid, uvijek on zatvara tunel. Dakle, ove su dva paralelna tunela koja su zatvorena. 10 metara niže vidjet ćete ima treći tunel koji je također paralelan. Mi smo upravo prošli prije 10 metara također jedan tunel koji je paralelan sa ova 3. Dakle, tuneli do tunela. Ovo gdje danas stojimo, prije 3 godine bilo je sve ispunjeno šljunkom i ova sekcija je bila zatvorena jednim zidom malo ovdje ispod nas. Dakle, sad već malo vidimo tehnologiju ovih koji su zatvarali tunele. Zatvore jednu sekciju u potpunosti, naprave zid. Zatvore drugu, naprave zid. Zatvorili su ovu, tamo su napravili zid. I tako sve do samog ulaza. Tuneli su bili u kompletu zatvoreni. Dakle, neko je htio da nešto sakrije. Vi kad ne želite da vam uđu ljudi u tunel, vi možete da kolapsirate ulaz i to je to. Ali ovdje neko htio da bude siguran. Ne samo da niko neće naći tunele, već da neće moći otići dalje, prema piramidi. Htio neku veliku tajnu da sakrije. Ne visočku, ne bosansku, nego svjetsku, globalnu. Jer kad ubacujete 1000 tona materijala, milijone ovih kamenica, dakle imate jako dobar razlog za to. E sad, koju tajnu? Za arheologe tajne su da se pronađu nekakve grobnice. Međutim, grobnica, to je počivalište za jedno mrtvo tijelo, zapravo to je nešto nebitno. Za većinu nas u 21. vijeku velika tajna je, na primjer, veliko blago, dragocjenosti, zlata. Ali zapravo i to je nebitno. Šta je to što je bitno, što je još važnije? Tehnologija. Ako imate tehnologiju u svojim rukama,
onda vladate svijetom. Put prema najvećoj piramidi svijeta je zapravo put prema otkrivanju tajne piramide. Naša bosanska piramida Sunca je ogromna energetska mašina. Neki su možda čuli, ostatak je u mojoj knjizi, mi smo snimali energetske fenomene na vrhu piramide Sunca i našli smo da se kroz sami vrh proteže elektromagnetna zraka. Također na samom vrhu imamo zraku ultrazvuka. Dakle, piramida služi za stvaranje tih energetskih fenomena. Treba još izučavati da vidimo na osnovu čega se stvaraju i generiraju te tehnologije, ali očigledno neko vrlo razvijen u prošlosti bio koji je napravio kompleksne piramide. Sad smo došli kod ono što mi zovemo megalit K2. Megalit u arheologiji znači veliki kamen K2. U labirintu smo našli desetine blokova različitih dimenzija i masa, od nekoliko stotina kilograma do nekoliko tona. Ispred nas je najveći do sada kojeg smo pronašli, ima 8 tona. Ako pogledate njegovu površinu, vi vidite da se ona zapravo kao da se sastoji iz uzvišenja, brda, dolina, rijeka. Možda prikazuje reljef Visočke doline prije toliko hiljada godina. Nadalje, ovdje sa strane imamo jednu liniju koja se pruža čitavom dužinom, koja ponovo ukazuje da je možda riječ o poklopcu. Treći element. Ispod ovog bloka, evo koji se nalazi s moje strane, mogu se malo sagnuti, imamo jednu ploču koja je 15 cm debela i koja očigledno predstavlja potporu za ovaj blok. Ovaj megalitni blok je postavljen na ovu ploču, to je vrlo važan arheološki dokaz da je neko izabrao ovu lokaciju kao značajnu. Postavio na ovu potporu i onda ih je vezao vezinim materijalom na bazi kalcijum karbonata. Dakle, nisu htjeli da se ovaj blok miče niti lijevo, niti desno. Zašto? Čini mi se da znam odgovor na to pitanje. 22 metra ispod nas nalazi podzemni vodeni tok. Voda dolazi iz jednog tamo smjera, kreće se naprijed, udara u nešto ispod nas i cijepa se na dva dijela. To mjesto udara je vrlo jako i energetski potentno mjesto kad voda udara. Čim se voda kreće, generira energiju, a kad udari, generira puno jaču energiju. Dakle, neko je kao da je skanirao ovaj prostor ispod nas i postavio blok na takvo moćno energetsko središte. Uzeli smo uzorke ovdje sa vrha ovog megalita i poslali ih na analizu na Institut za atomsku fiziku. Pitali smo ih vrlo jednostavno pitanje, da li je riječ ovdje o prirodnom materijalu, o blokovima pješčara, ili je riječ o nečemu što je napravljeno vještačkim putem. Institut za atomsku fiziku je napravio dvije vrlo sofisticirane, dvije vrlo napredne analize. Jedna je rentgenska difrakcijska analiza, a druga fazna analiza. Fazna analiza pokazuje geološke faze u kojim su nekad materijali nastajali. Ako je sve iz iste geološke faze, dakle prirodni materijal. Ako je iz različitih faza, dakle neko ih je uzeo, pomiješao po nekim formulama i napravio. Zaključak instituta ovdje je definitivno riječ o keramici. Mi smo arheologije navikli na male keramičke posude, keramičke vaze. No kako ovdje kod nas u Bosni sve veliko i najveće, tako imamo i najveće keramičke skulpture od 8 tona. E sad, imamo keramiku, dakle nešto ovdje pod visokim temperaturama izlijevao. Sad je sljedeće pitanje bilo da li se nešto nalazi unutar ovog keramičkog bloka ili ispod njega. Ništa nismo pomicali. To nam je osnovno pravilo u tunelima, da sve ostavljamo na originalnim mjestima. Došla je ekipa sa georadarskim instrumentima. Georadar je mašina koju prevlačite uzduž i poprijeko i na bazi pružanja zraka i to različite brzine možemo odrediti koji je materijal ispod. Ako imate prazan prostor, te zrake vrlo brzo prođu. Ako imate vodu, malo sporije. Ako imate kamen, još sporije. Ako imate metal, najsporije. Tako da postoji tačno skala o kojoj vrsti materijala ispod nas. Ne morate razvaliti ovu, ali možete saznati šta je ispod nas. Ono što su otkrili, to je da se ovaj blok sastoji iz dva nivoa. Prvi je ovdje ova linija,
dakle kao osnova od 30 cm, a drugi je ovaj poklopac od 10 cm. A između njih, tačno ovdje, nalazi se kao zračni jastuk. Dakle, iz dva dijela je pravljen. Drugi vrlo važan zaključak je bio da se tačno u sredini ovog bloka nalazi jedan ovalni predmet. Prema analizama nije riječ o praznom prostoru, nije riječ o vodi, nije riječ o keramici i nije riječ o metalu. Najvjerojatnije riječ je o mineralu i opet najvjerojatnije riječ je o kvarcnom kristalu. I sad gledajte elemente koje imamo. Imamo podzemnu vodu, energiju, udara u taj ovalni predmet, aktivira ga. On je okružen keramikom. Keramika oscilira. Osciliranjem keramike stvara se elektromagnetno polje koje da mi možemo mjeriti našim naučnim instrumentima. Donesete osciloskop, Gauss-metar i izmjerite 28 kHz frekvenciju na ovom mjestu. To je frekvencija koja se ne pojavljuje u prirodi. Dakle, mora postojati tehnologija da bi se dobili tu frekvenciju. Drugim riječima, ovo što je ispred nas je drevna tehnologija. Razlikuje se od naše, ali još uvijek je tehnologija. Kod svakog bloka smo izmjerili elektromagnetnu energiju. Svi ovi tuneli su upravo u toj istoj frekvenciji. Druga stvar, ako ima inženjera ovdje, oni znaju ako elektromagnetna energija udari u kvarcni kristal, dolazi do procesa koji se naziva pjezoelektrični efekat. Pjezoelektrični efekat generira ultrazvuk. Šta je ultrazvuk? Naše uho čuje u opsegu od 20 Hz do 20 kHz. Sve iznad 20 kHz je ultrazvuk. Mi ga ne čujemo, ali ga životinje čuju. Od prvog dana istraživanja, prije 6 godina u ovim tunelima, mi nikada nismo našli životinjsku kost. I danas životinje nerado ulaze ovdje. Dakle, taj ultrazvuk izgleda njima smeta, ali nama prija, jer ultrazvuk ubija mikrobe u našem organizmu, a ne šteti našim zdravim ćelijama. To je s aspekta fizičke materijalne nauke. S aspekta one druge, spiritualne nauke. Ovo je mjesto gdje ljudi koji su osjetljivi, koji mogu da osjete energije, govore o iznimno jakim i pozitivnim energijama na ovom mjestu. I ono što smo mi počeli za jedno vrijeme da radimo, zamolimo svakog ko je došao ovdje da otvori dlanove i da ih spusti na 10 cm od bloka da vidimo da se može ta energija osjetiti našim rukama. Ako hoćete možete sami probati 10 cm iznad, samo se fokusirajte, oni neki mogu osjetiti kako energija ulazi kroz prste ili kroz dlanove kao trnci, onda se dalje širi. Ko je osjetio? Svi ste osjetili. Imali smo slučaja da ljudi sa jakim glavoboljama dođu ovdje nakon pola sata glavoboljim prođe. Početkom 2010. godine pronašli smo prvu prostoriju u ovom labirintu. To je bila ova prostorija. Od onog tamo zida, sa druge strane, dužina je od 12,5 metara. Od zida sa moje lijeve strane do ovog nadesno 4 metra. 4 puta 12,5, 50 kvadratnih metara. Dakle, 50 kvadrata je površina ove prostorije. Kolika je njena visina? Evo ovdje plafona. Visina plafona je 4 metra. Ovo je najviša točka do sada u tunelima. 4 metra, 50 kvadrata. U ovu prostoriju vodi ukupno 8 prolaza. Pola ih je otvoreno, pola ih je zatvoreno. Tamo imate jedan, s desne strane drugi, ovdje iza imate jedan zid, vidite onaj tamo zid iza vas, gdje god je zid, naprijed je tunel, lijevo je još jedan četvrti, tamo su još 2, 6 i naprijed 7. i 8. Mi ćemo se kretati 8. tunelom. Došli smo prvim, idemo 8. tunelom. Ako imate 8 prolaza koji vode u jednu prostoriju, to znači da su graditelji dolazili iz 8 različitih smjerova. Ovo je bilo vrlo važno mjesto sastajanja.
Onda smo ovdje mjerili koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni djeluju jako dobro na naše tijelo jer ubijaju viruse i bakterije. Koncentracija negativnih iona u našim gradovima, u kućama, stanovima je dosta niska, oko 200 negativnih iona po kubnom centimetru. Na ulazu u tunele ta koncentracija je 5 puta veća, 1000 negativnih iona po kubnom centimetru. A na ovom mjestu je 43.000. Dakle, 200 puta veća nego prosječno. Na ovom mjestu počinju ti ioni da čiste našu krv i naš organizam. Također smo mjerili prisustvo kosmičkih zračenja. Neka od kosmičkih zračenja prolaze kroz naše tijelo i kroz našu planetu bez ikakvih problema, ali neka od njih su jako štetna po nas. Postoje takozvane Hartmanove mreže na površini, također štetne po nas. Postoje podzemne vode koji ispuštaju negativnu energiju po nas, također štetno. Postoje podzemna radioaktivnost. I protiv svih tih zračenja naše se ćelije čitav život bore i na kraju izgubi tu bitku. Na ovom mjestu mjerili smo prisustvo svih tih zračenja, nema ih. Nema negativnih kosmičkih zračenja, Hartmanove mreže jednake nuli, podzemne vode ne generiraju negativnu, već pozitivnu energiju ovdje zbog onih blokova koji su postavljani tačno iznad podzemnih voda. Drugim riječima, ovo je možda i najzaštićenije mjesto na planeti. Sad, kad imate tako sigurno mjesto, naše ćelije više nemaju neprijatelja protiv kojih se bore. I one počnu da rade svoj posao. A njihov posao je da rješavaju probleme u organizmu. I zbog toga je ovo neka vrsta prostorije gdje se počne odvijati proces samo regeneracije, dakle regeneracije organizma. Evo nas u trećoj prostoriji, ona ima 30 kvadrata i 7 prolaza. Evo neki su od njih ovdje, vidite, zatvoreni. Neki su ovdje, unutra, također zatvoreni, neki su otvoreni. Desno, do prije 2 godine bio potpuno zatvoren prolaz kojeg smo otvorili, napravili kružni tok. S lijeve strane također 2 prolaza, jedan smo otvorili. Kad smo otvorili ova s lijeve strane, našli smo 2 potpuno slobodne sekcije, na desno i na lijevo. Ova na lijevo ide 152 metra, ova na desno 200 metara, obje imaju vodu. Međutim, po prvi put, nakon 6 godina smo našli otvorene sekcije u tunelu, što nas je jako hrabrilo. Dakle, ne treba izbacivati šljunak iz svih sekcija, a za izbacivanje koristimo, kao što vidite, ovakva kolica, lopata, krampa, to je to s čime radimo. I zbog toga nam treba puno fizičkog rada. Mi ne možemo ovdje ubaciti nikakve mašine, jer mašine vibriraju. Ako ubacimo mašine, onda se ovi zidovi mogu kolapsirati. Tako da to moramo vrlo pažljivo da radimo. I posljednje 3 godine uz pomoć velikog broja volontera. Od 2010. organiziramo međunarodnu radnu akciju volontera, naš popularni mrav. Ove godine u smjenama se radi po 14 dana. Danas je završila 4. smjena, sutra počinje 5. Ove godine ćemo trajati sa volonterima do 7. oktobra. Dolaze iz čitavog svijeta. Prije 2 godine iz 30 zemalja, prošle godine iz 32, ove godine iz 52 zemlje svijeta. Dakle, sa svih kontinenata, od država kao što su Peru, ili Brazil, ili Bolivija, Kolumbija, do Novog Zelanda, Australije, ali ne dijaspore, nego Novozelanđana i Australijanaca, Kazahstana, Indije, svih europskih zemalja, iz Egipta i Jordana. Dakle, postoje vrlo popularna akcija u čitavom svijetu. Sad zamislite, ljudi dođu iz Perua, da bi došao do Bosne, mora ići preko Amerike, Amsterdama, Bosnu, potroši $5-6 svu ušteđevinu, participira u troškovima ovdje i još radi volonterski, dakle besplatno. Koji je to projekt, ne u Bosni, nego u svijetu, koji može imati takvu privlačnu snagu kao što su naše piramide? Čini se da ljudi malo više shvataju vani vrijednost ovog što imamo nego mi sami. Ali bez obzira na sve, mi smo uporni, idemo naprijed. Kao što ste čuli, glavni cilj je odavde doći do piramida. Sad smo nekih 400 metara od ulaza, još su 2,2 km do piramida, svake godine napredujemo pomalo, ali ne možemo brzo ići, moramo poslati podradu, moramo struju, sve to košta, pomoć države gotovo nikakva, političari kad dođu, potapšu nas po ramenima, to je dobro, samo tako nastavi, kad im pošljemo zahtjev za financijama, nekako nas zaborave. Ali uprkos svemu tome,
mi pokazujemo svima koliko je važan ovaj projekt, važno ovo priče i za svijet i globalno. Sada. Ovi tuneli su interesantni jer su različitih visina. Dakle, koje vidite, to se zove konglomerat. Konglomerat nastaje, pogledajte, imate kamenje, kamen, šljunak, pijesak, kamenje različitih boja i različitih dimenzija. Kada imate poplavu, ovdje je vrlo blizu rijeka Bosna, poplava donese sa sobom taj kamen i šljunak. Voda se povuče, ovaj kamen ostaje ovdje. Nakon 20 godina nova poplava dovede nove količine tog materijala. Nakon 100, 200, 1000, 5000 godina smjenjuju se poplave i ta količina šljunka i kamena se povećava. Ono što je ostalo na dnu, 20-30 metara ispod, zbog pritiska postaje kompaktno. I onda se to zove konglomerat. Evo ga ovdje. U tom kompaktnom konglomeratu graditelji tunela su napravili ovu mrežu tunela. Međutim, kad pogledamo ovaj konglomerat, on nije nastao geološkim, dugoročnim, milionskim procesima. On je, vidite, taknete ga, on se rumi. Dakle, on jeste kompaktan, ali on je plod, ne znamo koliko, 32.000 godina ovih procesa skupljanja. Naime, mi smo u ovom konglomeratu našli komade drveta koje kad smo analizirali pokazali su 32.000 godina, što je doba kad su bile prve poplave u ovom dijelu Visokog. Dakle, neko u konglomeratu napravio sve te prolaze do ispod piramide. Kad su pravili te prolaze, izbacili su 100.000 ovog materijala, 100.000 tona materijala. Šta su ti materijali? One koji su bili na piramidi Sunca, koji su vidjeli one velike betonske blokove, mogu tačno da vide različite boje u blokovima, od plave, bijele, crvene, zelene, žute itd. I različite dimenzije. Dakle, kopanjem tunela dobili su materijal za beton. Samo im je falio vezivo. Mi danas koristimo cement, a oni su koristili glinu. Glinu su drobili, miješali sa vodom, zagrijavali na nekoliko stotina stepeni i dobivali su, dakle, tečno sredstvo, ubacili ovaj kamen i šljunak, kad se stvrdilo, dobili su beton najbolje kvalitete. E sad, od ovog mjesta prema izlazu nagib je 1,5%. Da nije bilo nagiba, da je bilo potpuno nivelirano, 0%, bili bi svuda bare. A vidite, ovdje je uglavnom sve suho. Da su imali veliki nagib od 5%, od 10%, onda bi taj tok vodeni jednostavno uništio sve ove zidove. Mi danas u 21. vijeku za drenažu vode koristimo nagib od 1,5%. I oni su taj isti nagib koristili 1000 godina unatrag. Znači, od ulaza u tunel blagi nagib je cijelo vrijeme... Od nas je nagib prema izlazu. Od nas prema izlazu. Od ovog mjesta. Još nešto? Može još. Kažete 5% je urađeno do sada ovog čišćenja. Pa ja pretpostavljam da, pošto mreža mi znamo ide desetinama kilometara. Kad 740 metra, to je koliko je do sada otvornih sekcija, 740 metra odnosu na desetine kilometara, to je zapravo mali procent. A kada se približi 100%, kakve efekte? Piramide. Da, a kakve efekte će imati tipa ove energetske vrijednosti i negativne ione? Pa ono što smo mi primijetili to je što ulazimo dublje, koncentracija negativnih iona raste. Što ulazimo dublje, sve veći broj slučaja ljudi koji se hvale da su doživjeli određena zdravstvena poboljšanja. Mi smo recimo snimali ljude koji su ulazili unutra prije i poslije. Imali smo iz Slovenije jednog volontera, inženjer Janez Pelko, koji 73 godine ima. On ima opremu za snimanje ljudske aure, dakle bioenergetskog omotača oko tijela. Ukoliko aura kontinuirana, neprekinuta, znači da je red imate taj zaštitni omotač, nemate nikakvih bolesti. A ako aura nedostaje ponegdje, znači imate neki upalni proces, imate neki zdravstveni problema. On je snimio 79 ljudi, muški, ženski, stari, mladi, istraživači, volonteri, turisti, posjetioci, prije i poslije. I ustanovio je da je poboljšanje aure u 85% slučaja. Na čelu ovog projekta je neprofitna fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Prvi put jednim ovako ogromnim projektom u svijetu rukovodi
grupa entuzijasta, dakle ne ljudi koji rade u muzejima, u ministarstvima kulture, u odelenjima arheologije, dakle ljudi koji su plaćeni, nego ljudi koji vole istraživanje, piramide, svoju zemlju. I to je još jedna stvar koja je trn u oko ovim iz institucija. Međutim, uprkos svemu, mi idemo dalje, uprkos tako slabim fondovima, zahvaljujući volonterima, dobroj volji, entuzijazmu, nešto malo hajde karte, suveniri, knjige, ali uglavnom, kad imate ovako jednu plemenitu ideju, vi ćete stići do svoga cilja, uprkos svim naporima. Jeste li svjesni posljedica otkrivanja? Otkrivanje? Društveni, socijalni, pa, ekonomski? Broj jedan, sa historijskog pogleda, ovo potpuno mijenja naš pogled na drevnu prošlost. Dakle, prve piramide u Europi, najveće na svijetu. Onda orijentacija stranica piramide je najpreciznija na svijetu. Blokovi koje tamo nalazimo, najkvalitetniji beton. Peta stvar, piramide je prekrivene više od 12.000 godina na osnovu zemlje, najstarije piramide na svijetu. Šesta stvar, splet tunela je najveća mreža podzemnih tunela ispod bilo koje piramide u svijetu. U Egiptu Sakara, stepenasta piramida, 8 km podzemnih tunela. Piramide u Gizi, Keops, Kefren, Kerem, povezani sa Sfingom, sa Nilom, ali puno manja mreža. U Meksiku, Teotihuacan, ispod piramida, Sunca, Mesaka i Sakatla, tuneli, ali ne ovoliko veliki. Sedma stvar, keramički blokovi, najveći na svijetu, iz drevne prošlosti. Dakle, sve čega se dotaknemo ovdje, minja naš pogled na prošlost, dakle, treba ponovo pisati knjige, udžbenike iz istorije. Ali energetski fenomeni koje nam bilježe fizičari i elektroinženjeri imaju mogućnost da promijeni budućnost. To je malo više u knjizi ko želi da je kupi. Dakle, sa naučne tačke gledišta posljedice su ogromne. I neka su. Ekonomske, turističke, Egipat godišnje posjeti 8,5 milijuna turista, ostaje 15,5 milijardi dolara zbog piramide. Meksiko, milijarde dolara. Nama ne treba milijarde, nek smo 100 miliona, mi možemo kroz arheološki turizam praktično po prvi put stati na svoje noge. Ne treba vući za skute ove naše birokratske predstavnike u Briselu, u Njemačkoj, moliti za pomoć i tako dalje, nego kroz turizam čitava ekonomija može da sveti. Dakle, to je i ekonomska i politička posljedica. Uzeti sudbinu u svoje ruke, a ne da s tobom manipuliraju kao zadnjih 10 godina. Vrlo interesantan suhozid, jedan veliki suhozid, kojeg smo ostali netaknutog, koji zatvara tamo prolaze, tamo jedan prolaz, tamo drugi prolaz. Na prvi pogled oni su nabacali to kamenje, ali u stvari ovi su zidovi vrlo kompaktni. Kad ih pronađemo, to se ništa ne odronjava. I pogledajte, nekad imamo u sve ove riječne oblutke nađu se ovakve pravougalne ploče. Zašto? Zašto baš ovdje? Da li su i to bili neki znakovi za snalaženje, za kretanje, imali neki simbolizam? Teško reći. Jer on je mogao proći bez ovih ploča. Mogu je samo nastaviti ovako, nabaciti, ali on ih je uvijek postavio. I te ploče obično budu negdje otprilike isto visine? Ne. Ovdje su, gdje smo na ovom mjestu. Tamo sam stavio su bilo na dva mala bočna prolaza, paralelna. Na jedno ima jedna pravougalna ploča, tačno po sredini vertikalno i horizontalno gledajući. Na jednom drugom, kad sam prolazio, ja sam rekao da ima 6 tunela, dvije su ploče ovdje na početku. Opet, da li to nešto znači, ne znam u ovom momentu. Za iznošenje bilo kakvih finalnih zaključaka morate puno primjera naći koji se poklapaju da biste rekli, jeste.